श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसरप्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यमरे छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा अमेरिका रे सामाजिक स्तरीकरण संपर्क रे। मध्ययुगीय विश्व बहु सभ्यतार उत्थान पतन मध्य देई गतिशील होइथिला। विश्वर एही निरंतर गति रे बहु यूरोपीय राष्ट्र किभली भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न संस्कृति को आदरी नहीं समयर स्रोतरे प्रवाहित होइथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। स्पेनीय माने अमेरिका रे उपनिवेश स्थापन करिबा परे अमेरिकार सामाजिक स्तरीकरण रे केउ माने सर्वोच्च स्तर रे स्थापित होइथिले? उत्तर। सामरिक सेनाध्यक्ष, सम्राटଙ୍କ द्वारा नियुक्ति साधारण प्रशासनिक और धर्मयाजक माने। प्रश्न 2। अमेरिका रे स्पेनीय उपनिवेश समाज रे केउ माने समाजर द्वितीय स्तर रे रहिथिले? उत्तर। क्रियोल्स माने। प्रश्न 3। क्रियोल्स मानकर वंशर परिचय कौन थिला? उत्तर। क्रियोल्स माने स्पेनीय ओ पोर्तुगीज वंशंकर अमेरिका रे जन्मित संतान थिले। प्रश्न 4। अमेरिका रे स्पेनीय उपनिवेश गुड़िकरे क्रियोल्स गोष्ठीर संभ्रांत व्यक्ति माने काहार मालिक थिले? उत्तर। अमेरिका रे अधिकांश कृषिजात एवं व्यावसायिक संपत्ति गुड़िकर मालिक थिले। प्रश्न 5। अमेरिका रे स्पेनीय उपनिवेश गुड़िकरे केउ माने स्थानीय प्रशासन को नियंत्रण करुथिले? उत्तर। क्रियोल्स गोष्ठीर संभ्रांत व्यक्ति माने। प्रश्न 6। क्रियोल्स गोष्ठीर संभ्रांत व्यक्ति मानंकु स्थानीय प्रशासनर सुपरिचालना पई केउ माने साहाय्य करिथिले? उत्तर। नगर परिषदर सदस्य माने। प्रश्न 7। अमेरिकार स्पेन उपनिवेश गुड़िकरे क्रियोल्स गोष्ठीर संभ्रांत व्यक्ति मानंकु केउ पदवीरु दूरेई रखा जाइथिला? उत्तर। उभय गिर्जा एवं राष्ट्रर उच्च पदवीरु। प्रश्न 8। केउ कारण जोगु क्रियोल्स गोष्ठीर संभ्रांत व्यक्ति माने उपनिवेशीय स्वाधीनता पई नेतृत्व नेइथिले?
ଉତ୍ତର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜର ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରୁ ଜାତ ନାଗରିକମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜର ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ମିଶ୍ର ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜର ଏହି ମିଶ୍ର ଜାତିକୁ ମେଷ୍ଟିଜୋସ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଜିଲରେ ମାମେଲୁକୋସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 11 କେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମେଷ୍ଟିଜୋସ୍ ଏବଂ ମାମେଲୁକୋସ୍ ମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ମେଷ୍ଟିଜୋସ୍ ଓ ମାମେଲୁକୋସ୍ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନୀଚ ରୂପେ ଗଣାଯାଉଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମେଷ୍ଟିଜୋସ୍ ଏବଂ ମାମେଲୁକୋସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମେଷ୍ଟିଜୋସ୍ ଏବଂ ମାମେଲୁକୋସ୍ ମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଉପର ଦୁଇ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କେଉଁମାନେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଆମେରିକାର ସ୍ପେନୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ରୀତଦାସମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ସ୍ପେନୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଅଧିକାର ଫଳରେ ଆମେରିକାର କେଉଁ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ମାୟା ସଭ୍ୟତା, ଆଜଟେକ୍ ସଭ୍ୟତା ଓ ଇନକା ସଭ୍ୟତାର। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ସ୍ପେନୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଅଧିକାରର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକାରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେରିକାର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେରିକାର ଲୋହିତ ଭାରତୀୟମାନେ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସ୍ପେନୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବିଜୟ ପରେ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକ ନୂତନ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।